कदम में शाम लगा लो तुम लगा। भैया 4 आदमी है तो आप खाओगे एक प्लेट में? तब मैगी है ये मांगने वाले मेरे साथ होती है मांगने वाले भैया मैगी है जैसे हो जाए। हेलो गाइस, सेलिंग डबल हो जाता तो 200 मिल लेते 2 अच्छे हो जाते 4 लगा देते मुंबई तो एक पहले भी 4 लगा देते चलो 100 रुपये की पीसी बोलो भैया खा कर देखो कोई तुम्हें लाइक करो, अच्छी लगे तो अपने बाप से नहीं लेना कहते वो अच्छी लगे तुम्हारे लिए, अच्छी लगेगी तो मेरे बाप से। हाँ अच्छी नहीं लगे तो अपने पैसे बाप से तुम्हारे 100 रुपये आ गए। এই যে মিটারে ক টাকা উঠবে সেটা দিতে হবে। এখন যাচ্ছি দুয়েশ্বরে কেনাকাটা করতে। এখন এই যে এখান থেকে চকলেট নিয়ে নিলাম, মানে এক বাক্স নিয়ে নিয়েছি। কত পড়বে এখন বিল হবে কত জানি না। আর এই যে দোয়েশ্বরে মানে যেখান থেকে আমরা কেনাকাটা করি বাইরে থেকে যখন বাড়ি যাই এইখানে সব শপিং মল মানে এটা বলা হয়। তো চলো কত বিল হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। আমার বাস্কো কত এখন বিল হচ্ছে দেখা যাক। এখন শপিং মল বেরিয়ে যাচ্ছি আর টোটাল বিল হলো 4,500 টাকা, মানে এত জিনিসের দাম। চলো ঘরে যাওয়ার কথা হবে যখন যোগ করবো।